किस नौयत का आज ये प्रोग्राम था? महद मिल्लत ने यह महसूस किया कि लॉकडाउन के बाद से मदारिस में तलबा की तादाद घटती जा रही है और एक लंबा वक्फ़ा ऐसा गुज़रा कि तलबा जो हैं वो तालीम से दूर हैं। इसकी वजह से भी और ये कि माहद का मिजाज रहा है इससे पहले भी अपने लोगों को जमा करने का, मिली फ़ारिगीन को। इससे पहले 40 साल, 50 साल, 60 साल प्रोग्राम होते रहे हैं। पीछे 60 साल प्रोग्राम हुआ था, अब ये 68 साल प्रोग्राम ख़िलहाल मुनक़िद किया गया है और इसमें अपने तमाम मिली फ़ारिगीन को, यानी माहद से जिन लोगों ने पढ़ा है और किसी भी शोबे से सनद हासिल की है, ख़्वाह वो हाफिज़ हों, आलिम हों या इफ्ता व क़ज़ा में उन्होंने यहाँ से सनद ली हो, तखस्सुस किया हो, उन सब को जोड़ा गया ताकि आइंदा आने वाले दिनों में हम फिर से पूरी क़ुव्वत के साथ दीनी तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें और मरबूत होकर बेहतर से बेहतर काम कर सकें। इसके लिए सबको जमा किया गया। प्रोग्राम में किन किन शहरों से लोग शरीक थे? इसमें पूरे सूबे से और सूबे के बाहर भी बहुत सारी जगहों पे हमारे फजला हैं, कर्नाटक वगैरह से भी आए हुए हैं और इसी तरह से जो है वो MP वगैरह से और दीगर और सूबों से भी आए हुए हैं और ख़ुसूसन मराठवाड़ा से। महद मिल्लत के ज़्यादातर जो फजला हैं उनकी तादाद मराठवाड़ा में है, वहाँ से वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। कुछ खास अकाबिर हमारे जो यहाँ तशरीफ लाए? जी हाँ, इसमें जो है हमारी कई शाखें हैं, जैसे जिंतूर में है, पैठन में है, उसके अलावा देवगांव में है और इधर कोपरगांव वगैरह में है, राहता वगैरह में है और दीगर इलाक़ों में, मजरेबाड़ी वगैरह में, जालना के इलाके में। तो वहाँ से जो वहाँ के मदारिस के नौजमा हैं हमारी शाखों के और ज़िम्मेदारान हैं, चूँकि वो एक बहुत बड़ी तादाद है, वो सब आए हुए हैं। मालेगांव शहर से कुछ सरकर्दा अफराद जो शरीक हुए? जी हाँ, मालेगांव शहर से भी बहुत सारे सरकर्दा अफराद हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि शायद मैं ये कहूँ कि दीगर तमामी मदारिस के शयूख और असातिज़ा सभी को मदऊ किया गया था। और उसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि चूँकि महद मिल्लत के फजला ही मालेगांव में ख़ास तौर पे जो है कहना चाहिए कि इस मौके पे अभी फ़िलहाल नुमाया शख्सियात हैं, तो इसलिए उन सब की पूरी तादाद यहाँ मौजूद थी। अब्दुल हमीद अज़हरी साहब हैं, मौलाना क़ाज़ी अब्दुल अहद साहब अज़हरी हैं, मौलाना इदरीस साहब वगैरह हैं, तो ये सब हमारे फजला हैं, ये भी थे। और मुख्तलिफ़ मदारिस से जो शयूख हैं और उलमा हैं वो सब भी आए हुए हैं। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है आपकी बात के तनाजुर में कि ये भी एक याद रखने की चीज़ है कि आज 68 साल इजलास हुआ और उसमें महद मिल्लत की ये ख़ुसूसियत रही कि आज के स्टेज पर जो मिली फजला बैठे हुए थे उनमें से एक ही वक्त में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 3 ज़िम्मेदारान हमारे शहर में हैं जो तीनों मिली फ़ारिग हैं। क़ाज़ी अब्दुल अहद साहब फाउंडेशन रुकन हैं और यानी रुकन तासीसी, और मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब रुकन हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और मौलाना उमरैन साहब जो हैं वो सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे असलाफ ने इस मकसद के तहत इस महद मिल्लत कौम की सागौस को बनाया था कि यहाँ से उलमा, फजला और हुफ़ाज़ की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान और मुल्क भर में दीनी तालीम के लिए आगे आए। तो महद मिल्लत कहाँ तक महसूस करते हैं कि इस मकसद में कामयाब? आज हमारे सामने महद मिल्लत के जो फजला हैं जिनको हमने जमा किया 68 साल के जो थे, उनमें तकरीबन जो है वो लोग भी जिन्होंने पहली सफ़ में हासिल किया तालीम को और किसी न किसी दर्जे में खिदमत अदा कर रहे हैं, उसमें क़ाज़ी अब्दुल अहद साहब हैं, अब्दुल हमीद साहब हैं, 61 और उससे पीछे की भी फ़रागत रखने वाले लोग यहाँ जमा रहे हैं। और हम ये देख कर खुश हैं कि उन्होंने अपनी जो कारगुजारी पेश की है, महद मिल्लत हाज़िर होके, कोई कहीं किसी मदरसे में है, कोई कहीं किसी मस्जिद में इमाम है, कोई कहीं मदरसा चला रहा है, मकतब चला रहा है, इससे हम 100% मुतमईन हैं। लेकिन हम इसको आखिरी मंजिल नहीं समझते हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि हमको मज़ीद आगे बढ़ना होगा और ये जो हमारे असलाफ ने बोया था ये उसकी फसल है। हमें नए बीज और बोने होंगे, क्योंकि आने वाले दिन में हम महसूस कर रहे हैं कि जद्दोजहद और बढ़ानी होगी। जिस एतबार से तारीकी या अंधेरा फैलाया जा रहा है, तो ज़रूरत है इंसानियत को उतनी ही क़ुव्वत से फिर नई पौध और नई फसल मुहैया करने की। महद मिल्लत से मुताल्लिक़ आप क्या महसूस करते हैं? महद से मुताल्लिक़ सबसे पहली बात तो ये, चूँकि मैं ख़ुद महद का फ़ाज़िल हूँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि महद में आने वाला तालिब इल्म मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के तहरीकी मिजाज से मुतासिर होता है और वो अपने मकाम पर न सिर्फ ये कि दीनी बल्कि मिली तमाम तर ख़िदमात में अपने आप को पेश रखता है।
اس طرح یہاں سے پڑھنے والا نہ صرف یہ ہے کہ دینی معاملات میں ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے بلکہ سماج اور معاشرے کے لیے بھی وہ کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور میں اسی کو بہتر بھی محسوس کرتا ہوں کہ مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ساری چیزوں کا خیال کیا کہ انہوں نے قضاء اور افتاء اور اسی طرح سے ادارے امتحان دینیات اور دیگر بہت سارے شعبے قائم کیے، تو ان سارے شعبوں کے ذریعے سے مل کے جو ملت بنا ہے اس ملت کی شان ہی کچھ اور ہے۔ ہم دیگر اور مدارس کی خدمات کے بھی قائل ہیں اور ان کو بھی سراہتے ہیں، لیکن بات ہی کچھ اور ہے جہاں ساری اجتماعی خدمت انجام پاتی ہے۔ یہاں آج شریک تمام فارغین فضلہ اور ابنائے قدیم کو آپ معاد ملت میں کافی دنوں کے بعد آئے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم اس وقت یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اخلاص اور للہیت کو سب سے پہلے ترجیح دیں اور اللہ واسطے دین، قوم اور ملت کے لیے، ملک اور وطن کے لیے خدمت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور خریدنے اور بیچنے کا دور ہے۔ اس دور میں وہ مادیت سے اوپر اٹھ کر خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اسی طریقے سے آنے والے دور میں مثبت انداز میں دین کی روشنی دیر تک اور دور تک پھیلاتے رہیں، جو ان کا بنیادی زندگی کا مقصد ہے، جو ہمارا مقصد حیات ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے انتظامی امور سے متعلق بات دراصل ایسی ہے کہ پورا پروگرام معہد ملت کے اساتذہ ہی نے ترتیب دیا اور انہوں ہی نے اس کے لیے سارا انتظام کیا، خود بھی تعاون کرتے رہے اور ملی فارغین سے بھی تعاون حاصل کیا، ارکان نے بھی اس میں بھرپور معاونت کی۔ بہرحال کل ملا کر یہ صرف اور صرف ملی ارکان، ملی فضلاء، ملی اساتذہ انہی کا یہ پروگرام تھا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بحسن و خوبی ہر استاذ نے اپنی اپنی جگہ پوری تندہی کے ساتھ کام کیا، یہاں تک کہ ہمارے بعض اساتذہ اسی فکر مندی میں حادثے کا شکار بھی ہوئے کہ وہ شب و روز کام کر رہے تھے اور علیہ ان کو سڑک حادثہ پیش آیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد شفا یاب فرمائے، مولانا اقبال ملی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ میں اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت خدمت ادا کر رہے ہیں، ادارہ اکرما سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یا اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی بہت جی توڑ محنت کی ہے، اور یقیناً یہ نہ ہوتے تو پروگرام اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ آج شہر سمیت پورے صوبے بھر میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پورے ملک بھر میں عصری تعلیم کی بیداری بڑھ رہی ہے، دینی تعلیم اور مدارس میں طلبہ کی تعداد کہیں نہ کہیں سے کم ہو رہی ہے۔ سرپرستوں کے لیے اس تعلق سے کوئی میسیج؟ جی ہاں، اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تعلیم کا رشتہ جب بھی جیب سے جوڑا جائے گا مادیت کو فروغ ملے گا، لیکن مادیت کا فروغ ایک مسلمان کے لیے بہرحال دنیا کی حد تک تو ذریعہ معاش کے طور پر بہتر ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان صرف دنیا کے لیے نہیں جیتا ہے، اس کی زندگی تو اصلاً آخرت کے لیے ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کا علم اپنے بچوں کے اندر ضرور پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھا انجینئر بنائیے، ایک اچھا ڈاکٹر بنائیے اپنے بچے کو، اور ایک اچھا تعلیم یافتہ انسان بنائیے، اسی کے ساتھ ساتھ اسے اچھا مسلمان بھی بنائیے۔ یہ بات بہت تلخ ہے، لیکن دل میں سوچنے اور رکھنے کی اپنے عقیدے اور ایمان کے تناظر میں کہ ایک مسلمان اگر ساری کتابیں پڑھ سکتا ہو مگر اللہ کا بھیجا ہوا قرآن نہ پڑھ سکتا ہو تو شاید وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔